Saludos plagas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este cliquero canal. Hoy, The Witcher 3, VdeVolkova, capítulo 71, Blood and Wine. Somebody nicked me dolly. Gente, we will back. No, I'm back. Sí, he regresado. Hemos vuelto. Cállese, señora. ¿Qué pasó? ¡Ah! Mierda, le murieron los cerritos a la señora. La Pepa y el hermanito. Qué pena, señora, lo siento mucho. Hemos vuelto a The Witcher, ¿vale? Spoiler, tengo que tomar de nuevo que viene siendo el combate, o sea, acordarme cómo se combatía aquí. No me acuerdo muy bien, la verdad. ¿Puedo revivirlos? No, este no revive. Santo. Hemos vuelto para terminar he vuelto para terminar, digamos, toda el The Witcher completo. Ya solamente me falta la expansión de Blood and Wine. Y estamos a puertas de empezar el capítulo de Blood and Wine. Geralt of Rivia. Ojo. Ah, sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Ojo. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Mucho In tiempo. short, we Sí, la share your conozco. joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Vale, a ver. Claro, estamos ya. Este está más vinculado a la historia principal de Geralt. A la lucha entre Redania y el Imperio era. Recuerdo loco, sí, ya que no jugaba The Witcher. Y los redanianos habían contratado mercenarios, supongo, tanto para proteger las aldeas, para proteger el territorio que habían ganado con las aldeas, como para seguramente reclamarles tributos e impuestos a los aldeanos. Como fue derrotado Redavik, el rey este de Redania, que Geralt de hecho es el que lo mata, en mi historia yo lo maté, porque se estaba volviendo loco, fanático. Lo que hizo Redania al retirarse fue pues, dejar a esta gente a su suerte, y obviamente los bandidos pues siguieron cobrando el tributo. Vale. Dejad que os ayude con los bandidos. Si os deshacéis de estos bandidos, otros peores ocuparán su lugar. Venga, yo los ayudo, papi. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive.
Ah, vale, y los manes son una especie de, entre comillas, de paladines, ¿no? En plan de la justicia, de la honra y todo eso. Hear that? Your bandits Y have van arrived. de aldea en aldea hasta advirtiendo a los bandidos que dejen de hacer eso porque si no les van a pasar la espada. Vale, vale. Vale, gato, corre. Vale, saquean. Violan. Hark, contemptible curs! He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Vale, esa pelea está Wait, full. Zorg. These lads are lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? A ver, hay comediantes, ¿sabéis hacer malabares con pelotas? O esos de que uno escupe fuego y otro se tira un pedo. Ah, vale. Me dan un consejo: escuchar a Palmerin hablándole a los bandidos. Creo que no te han escuchado, creo que no te han hecho mucho caso. ¿Qué ruta usamos, loco? La verdad es que me acuerdo que en los juegos de CD Projekt suelo pensar mucho las decisiones para sacar los finales buenos. Si les doy el consejo a los bandidos de que escuchen a Palmerin, seguramente me subiré reputación con la facción de Palmerin. A ver, esto hipotéticamente de que haya algún sistema de facciones, o por lo menos la ruta de Palmerin me irá mejor. Si le echo en cara que ves que te dije que no te iban a hacer caso, Lero, mejor se va a resentir o simplemente no va a subirme ningún punto con él. Pima. Noble Palmerin's given you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint, and they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. Ojo la duquesa de Dulce, cuidado. Vale, ya había advertido que tengo que retomar el combate. Ever fight a witcher? Coño, muy lejos. Lost your nerve? Oh. Uf.
Ojito, me matan. Pierdo. Y ahora 5. Vale. ¡Auxilio! ¿Viste? Aquí tiene una ballesta. Dos flechazos me zamparon ahí de una, loco. Me comí los 2 flechazos yo. Tienen 3 objetivos y me los como yo. Espero que en el squad. En el squad vamos 5 tipos por el campo abierto y me disparan es a mí. Vale, va. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. En el norte ninguna acción noble se ve recompensada. Es hora de volver a casa. Esperemos, viejo amigo. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Y son paladines, o sea, son en plan este concepto del paladín, del defensor de la justicia, del defensor de la honestidad, de las virtudes, etcétera, etcétera. Son los que se encomiendan principalmente a los reyes, como en este caso la duquesa. Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, Varianos. which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, her illustrious la highness, duquesa Duchess Ana Anna Henrietta. Henrietta. Shall you answer her call? Lore. Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Vale. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with her illustrious highness. Vale, y yo como brujo, a propósito, hace unos minutos terminé todos los contratos del brujo del norte, o sea, todos los contratos de brujo de los carteles estos que hay por ahí en los pueblos, todo, ya tengo el logro y todo en Steam. Que era de hecho los logros que yo, o sea, los trabajos que yo no cobraba por ser brujo, o sea, a los pobres no les cobro. Aunque bueno, los brujos sí les cobran a los pobres, pero yo no. Geralt es un Geralt socialista. Now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, cada cual es diferente. Mi modo de ver, los testigos mienten. How many victims so far? A ver, pues. When her grace learnt of the Tiene que second, tener algo en she común discharged todos. us immediately to fetch you, Joder. promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also,
Both victims were nobly Todos born. son The sombríos. start of Vale. a tourney draws near. Puede significar que es nocturno el bicho. Mira, ¿ves? O sea, siempre o sea, no hay un rasgo especial. Aquí en este sí que hay una dentadura. Pero claro, en todos los animales son alas como de murciélago. Puede ser un vampiro. Es que esto alto, de manos, de brazos largos, brazos, alas, colmillos, pero mucha noche veo. O sea, mucha oscuridad, mucha sombra, por decirlo de alguna forma. Aunque se mueve de noche. ¿Has dicho un torneo? Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a Sí. diplomatic incident. La guerra. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced fantasma. tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. La bestia hace uso de magia negra. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast nothing is known, save that it cannot be traced. Muerte sin Kills aparente esfuerzo y sin and with motivo no alguno que rhyme or podamos reason we discernir. can discern. O sea, es hábil a la hora de moverse en sitios, en lugares. Lo que significa que no es una bestia, o sea, no es un animal, no es una criatura salvaje. Es un animal inteligente, es un humano. Esto tiene que ser un vampiro. O un vampiro. O un doppler. Doppler. Es que el Doppler es como más en plan de asesinatos. Que se camufle o se disfrace de algún guardia y diga, oh, ¿qué pasó aquí? El guardia lo encontré así. No, tiene que ser un vampiro. Venga, de una porque tenemos que hacer el DLC. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ah, y por cierto, ya terminé todas las secundarias. Creo. Y creo porque no he vuelto a ver símbolos de admiración en el mapa. O sea, en plan de acá hay una misión Volkova, mira. Ni aquí en Belen, ni en Novigrad, ni en Skellig. Ahora nos vamos para Toussaint. Unos días después, Ducado de Toussaint. Vale. Ojito. Toussaint, the land of love and wine. La tierra del amor y el vino. Exactly how I remembered it. Bonito, Fine loco. Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance.
You will see for yourself. To me, place always Nueva seems straight out aventura of a de fairy Witcher, tale. papu. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Mensajes. Ah, vale, vale, no. A la verga, empezamos con acción. ¿Coño? ¿Esto es del torneo? Uy, la puta, ¿esto es del torneo? No, no es del torneo. Pero tiene armadura el bicho este y armadura pintoresca. Un gigante, loco, hay casi un gigante aquí. Me van a parar. No, no me van a parar. Combate, entramos con acción. Escape, escape. Continuamos, continuamos. No sé, creo que es del torneo. No sé por qué tiene... ¿Cómo se llama? Goliat. Ah, vale. Las ovejas, marica. Las ovejitas, perro. Leñazo. Uy, esa oveja. Meme. Me gusta el modo en primera persona, es lo que me encanta. ¡Ah! ¡Perra! Me quitaron la muerte. Me quitaron la kill estos perros. Quita kills. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. A giant this close to human settlements? Eso es lo raro. Sí, sí, sí. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. Sentido que estuviera buscando cabras. It's a tale for Ovejas. more agreeable environs. Encantado de llevarme el trofeo. Hiciste un buen trabajo con el gigante. Que realmente no lo maté yo. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Gottfried Yet if no Geralt era doesn't hunt el... the beast, he ought to know. It struck al que again. yo ayudé a matar gigante. The river surrendered a corpse. It Matar washed up en in the Skelly. meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace.
Cuchillito, Geralt. Cuchillito. Yo quiero un cuchillo así, lo bonito. Muy sencillito. Muy simple ese cuchillito. Vale. Eh. Uy, Dalia. Espada de Toussaint. Espérame que estoy aquí, lo que viene siendo loteando. Aquí, quitas. Aquí, casita. Puedo entrar a la casa. Luego esta planta. Vámonos. ¿Qué tengo aquí puesto? Alcohol y hediondo. Inventario. Trofeos. Tengo puesto el del alcohol y hediondo que casi es el último alcohol y hediondo. Experiencia, 5% de experiencia adicional por monstruos. No, quiero ver qué me da el otro. Ante acá. Es lo mismo. La cabeza de Goliat, loco. Penacho. ¿Dónde está la cara de Goliat? ¿Está aquí o había? Da igual, vámonos. Bueno, sardinilla. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kid. ¡Ojo! Mutaciones y equipo de brujo de gran maestro. En Bloodbind puedes experimentar mutaciones de brujo adicionales para desbloquear nuevas capacidades. Pronto te encontrarás con un mensajero que te entregará una carta muy interesante. Léela e investiga la historia del profesor Murió para conocer más detalles sobre las mutaciones. Se dice que un maestro artesano, Pan, que vive en Toussaint puede fabricar armas y armaduras de excelente factura y que combinando ambas resultan aún mucho mejores. No olvides investigarlo, merecerá la pena. Vale, tengo que tener armas y armaduras del mismo set para que me den bonificaciones. Perfecto. I got it. ¡Oh, un pavo real! Take it easy. Un pavo real que me levantó la cola en plan... Buenos días, permiso, buenos días. Qué bonito todo esto, cómo me hacía falta The Witcher. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between. Tiene un brillo muy... well, near normal. un poco surrealista, bro. Muy luminoso, muy brillante, muy bonito todo. Muy de ensueño. Ese par de LOL que... Vámonos, caballero paladín. Aléjeme del pecado, por favor. Qué guapo como le brilla la armadura al paladín este. Parecería una textura, pero no. Brilla, la armadura va brillando. Mira, mira, ¿ves? No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. Slow now. Whoa. Sentidos de brujo, clic derecho, pimba. Hackear, pescado, va más tarde. Hackear, orange, va a gastar. Uy, 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 huellas, cuidado.
Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. ¿Están las huellas? ¿Cómo está el rastro? Vale, veo las huellas. Aquí hay una huella. Que me gusta seguirla sin usar el... Mira, acá hay más. Caban. Pan, pimba. Vámonos, fuimos. Huellas, huellas, huellas. Escucho sumergidos, cuidado, paladín. Huellas, huellas, huellas. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Got guests. Careful. Uy, ojo. Coño. Que me matan, bro. ¡No! Pégale, Geralt. No tengo más pociones, cuidado. Toma. Toma. Me tanqué el man. Explota. Ah, eso fue lo que casi me mató ahorita, vale. Explotan los perracos. Estos son diferentes que los sumergidos normales. Necrófago. Yo me robo todo, loco. Yo encuentro algo, venga para el bolsillo. Todo eso se vende. Vale, pero los atacaron y qué. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Usa tus sentidos de brujo para explorar la orilla en busca de señales de los movimientos de los guardias. Sentidos de brujo para explorar las redes en busca de pistas que los guardias hayan podido dar por alto. Derrota a los necrófagos. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. En el cuerpo. Los guardias habrán Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. atrapado a algún... Bueno, los guardias, los pescadores. Habrán atrapado a algún necrófago de estos. Los sacaron. The stench is fierce. Pinoso. No sale este perro. Ahora. For the glory of her grace, I shall make pate of you. How long you gonna make me wait? ¡Ay! Me comí la explosión como un pendejo, weón. Primera muerte en Bloodbath por un sumergido. Muy bien. Por cierto, estuve haciendo directos en Twitch. Bueno, me pasé el Days Gone. Not so El fast. juego este de PlayStation de zombies. Juegazo. Juegazazo. Motero, moto, armas y zombies. Juegazo. ¿Qué podía fallar? Nada. Y lo iba a subir al canal, pero me dio pereza editar, entonces lo borré todos a la mierda. Ducal guard, clearly. Ya lo volveré a pasar. Let's see where they went. El problema es que lo pasé en la dificultad máxima, así que no puedo decir que voy a volver a pasar Walked along the en la shoreline. dificultad más Perhaps the body lay máxima. on the bank. Porque yo todo lo juego a la dificultad máxima desde un principio. No perder tiempo después, en plan, lo quiero pasar de dificultad máxima. Anything Tanquea, taken by the tanquea. current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Got guests. Careful. Igni. Fuego. Vale, Igni no funciona, por favor. How long you gonna make me wait?
Vale. Se me olvida, luego que no se estallan del todo cuando... Mira, ese posiblemente se estalla ahorita. No se estalla el perraco. ¡Ay, mierda! Cuidado. 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 Cuidado, Geralt. Uf. Ojo, estalla. No estalla. Ojo, estalla. Aléjate. Vale, y le hace daño al colega. Vale, bien. How long you gonna make me wait? Oh. Vale, cuidado, cuidado. Vale, bien. Drawn here by the smell of blood. Es que no, o sea, la diferencia de estos sumergidos a los necrófagos, a los otros necrófagos, no me acuerdo cómo se llaman, que también se explotan, es que los otros lo hacen cuando ya no les queda vida. Estos los hacen con el 10% de vida, se explotan, por eso me comí varios. Porque me confundo, en plan, estoy esperando a bajar el golpe. Cuando veas que está haciendo la animación para estallarse, ya me voy a alejar, ya muy tarde. Mira, acá hay algo, acá hay algo. ¿No? Muérete, Geralt. Botitas. No. Estas mallas, ¿para qué las ponen ahí? Para atrapar mercancía. ¿Por qué? Cosas que caigan al mar y las cogen ahí. Porque sí que recogen puros canastos, tesoros y cosas. Blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. Una vestimenta de buena calidad, ojo. Looks it. Blood. Ya lo leí. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Ya no. Gotta No me dive dijo in, nada. make sure they didn't miss anything. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Vale, pero esto ya lo exploré y... Pues, vale, allá. Ay, vale, allá lo vi. La de cobre. Acá hay algo raro. Pañuelo con las iniciales DLC. Uy, otro DLC. Van a sacar otro DLC. Mentiras. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to DLC. know where they took the corpse. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Uy, ojito, ojito a la mujer que se mueve. Alguien nos está vigilando, perro. Me di cuenta. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It De la cannot be. Croix. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end.
Foes. You have a lot of them? He did. But I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long Recuerdos de un past, tiempo pasado al que no me which you'd gustaría rather volver. not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. Vámonos I para ahí. have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Tucson. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Espera, no me confundo, ¿vale? Geralt tiene paso largo, loco. Vale. ¿A que vamos a pie? Pues vale. Once you have finished examining the corpse, Ah, y obviamente be sure to este report to Anarietta. The Witcher es en el de en el remake que hizo CD Projekt Red de Unreal Engine 5. O sea, todo esto ya es en el 5. ¿Lo cobraron? No. Ah, ¿verdad? I forget myself. Pueden hacer cosas sin cobrar We por address each other by fidelidad our público, first names in private. porque ya un videojuego genera lo suficiente para hacerlo gratis. You find such familiarity O offensive. sea que sí. Well, will you stay long? Gente de Wilcar. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. What? With no lads brave enough? Of course we have. But bravery's not enough against the beast. These dark powers. That calls for El gallo tris, Búsqueda y captura, cuidado. Se buscan vándalos sanguinarios. Anthony Strange, el estornino, Lot alias Mestizo, I imagine you've been Bilber Cuatro Dedos, Onwilta. Vale, bien. Uno es nariz perfilada, puntiaguda. El otro parece ser un elfo sin una oreja. Y el otro le falta un dedo. Barba y le falta un dedo. Vale. Tendré en cuenta por si los veo por ahí. A ver los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, vale, este atraviesa el laúd. Muy bien. A ver los dedos. Y así todo el juego, ¿sabes? A ver los dedos. What's new? Mujer noble, aquí todo el mundo es noble, loco. Greasy hair, blood on his jacket. What's love? Estaba leyendo este cochino. Vamos, bicho. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac-Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught Un was a cadáver. corpse. Me desperté al amanecer, como cada día, y cuando levanté la vista, el cielo tenía un color rojo sangre. I beheld a El cielo. blood-red sky. This corpse is precisely why Ese cadáver es precisamente el motivo por el cual estamos the aquí. man whom you've El hombre invited que habéis to join invitado a la me mesa viene a was buscarte summoned from a desde una far tierra off lejana, land by her petición de gracious su magnificence. ilustrísima magnificencia. He is tasked with tracking and Le han killing encomendado una the beast. tarea de rastrear y matar a la bestia. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac-Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. Con Geralt de With Rivia whom Papu. do we have the pleasure? Vale. Milton ya me ha presentado. Soy Geralt. Y me presento como tal. O sea, Milton me presentó como un cazador al que encomendaron la tarea. O sea, sin el renombre de Geralt de fondo. Si me presento como Geralt, el renombre va a salir a flote. A lo mejor se me pone más difícil la cosa. Me gusta. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac-Peyren.
Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchery. Geralt, el brujo. He has questions Lo van a saber pronto que es Geralt de Rivia. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. El cuerpo They gave me flotando en such el a agua. fright. I bolted to town, fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco. Corvo Bianco. Mírala, 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 que me está observando. Corvo Bianco is Baron Russell's estate. Está poniendo atención a lo que dice el tipo, Cellar into a morgue. He'll set his hounds on them. While you were gallivanting Y about ya yo creo que me di cuenta de esa mujer hace rato. Está buena. Who was that? Está buena, Geralt. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bonds with his brother in Volkova. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Delante del caballero, sí. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Predicador callejero, rebel rousers ojito. have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Claro, es que lo que me gusta de Geralt, o sea, de Geralt no, de The Witcher, They say anything else about the beast? es que las tramas se van entretejiendo y se va volviendo más compleja conforme uno recolecta información. Clearly, the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Ya lo digo porque, por ejemplo, si hay gente diciendo que la bestia es un castigo divino, se le está dando a la bestia un justificante. Y eso lo puede aprovechar alguien para sacarle provecho a la bestia, o bien porque sea la bestia, o bien porque la bestia le conozca de algo. O sea, como lo dije antes, la bestia es un animal inteligente, porque sabe entrar a sitios que están inexpugnables, digámoslo de alguna forma. O sea, no es un animal salvaje que solamente se está buscando comida para alimentarse, es alguien que actúa con sapiencia. Y si hay alguien justificando las acciones de asesinato de la bestia, es porque le están encontrando un beneficio.
Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.